Yes, wandugu wapendwa, amjambo. Habari ya asubuhi. Ni mimi wenu Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari, ambao niko hapa kwenye mbele ya mikrofone. Nikiwa hapa kwenye studio mbele ya mikrofone ya Oli Official. Kabisa, ikiwa hapa mwenyekiti mwenyewe originale ni mimi kabisa Kolomboka, nikija kukupatia moja kwa moja habari zetu za magharibi hii ya leo ama za asubuhi. Sababu wamoja wanakuwa asubuhi, wengine wako magharibi. Ndio kwa maana nimesema magharibi yetu ya leo, na wengine nimesema asubuhi yetu ya leo, sababu ninyi nyote mnapasha kuelewa na kujua jinsi mambo gani inavyopita katika nchi yenu. Unapokuwa Ulaya, unapokuwa hapa Afrika, utajua. Unapokuwa hata Amerika, utajua kenye kiko kinapita kule kwenye uliachaka. Utajua kenye kiko kinapita kwenu. Maana ni droit yako kujua nchi yako jinsi inavyoendeka na kinachoendeka ndani. Hapana kutupililia ndugu juu kunaona mahitaji nani, haiko byako bile. Kuna mtoto mmoja, huyu kijana alikuwa kijana mdogo mzuri mrembo. Siku moja iko anaenda kutembelea wenzake, akaona nyumba ya mzuri sana. Akaingia ndani kutafuta wenzake, akaona kwao wenzake ni kwa mzuri sana. Nyumba iko ndani climatiser, nyumba ya mzuri na pamba, yani ni nyumba kabisa. Alipoona hayo, huyu kijana akafurahi kubakia kwa ile nyumba. Akawa anasema nyumba ya mzuri, ina hewa nzuri. Siku moja akarudi nyumbani kwao. Mvula ikanyesha. Nyumba ilikuwa nyumba ya nyasi, tena nyasi za kutoboka. Wala ambao wanajua nyasi ni manjanja ya majani ya asili ambayo imetusaidia kujenga nyumba na kutia yulu ili kwamba nyumba singelivuya. Ndugu mpendwa huyu akasirika, akasema Mungu, juu ya nini mie nilizaliwa mwa hii nyumba ya hivi? Nilizaliwa mu nyumba ya mubaya. Nilizaliwa mu nyumba yenye haina hamuna kitu, hamuna klimatizere. Chakula kukula ni shida. Kwa kulala niko nalala kumurago. Mungu, juu ya nini hivi? Mungu akakia akamwangalia akamcheka. Akamwambia, ndugu yangu, aujue kama pale kwenye unalala, ukilala kona amani, utaona mema. Lakini kule kwenye uko naona, nijua una mecho uangalie, kule kuna shida kule. Kwa akasema sasa kule kuna shida bone viko na manyumba ya mzuri, viko na maklimatizer, viko na mafrigo, viko na maflate, viko na nini. Mungu akamwambia vile unaona ni bure. Hapa ndio kwenye utajiri wako huko. Mungu akarudia. Siku ingine kijana ule anaenda. Alipofika pale kwa ile nyumba, akakutana watu wanayala hako. Tena bakubwa wanakia wanasema hii nyumba ikuwa ma arme. Hii nyumba, ile nyumba mzuri ile ikuwa mo vitu ya mubaya, tunataka tuichome. Kumbe mwele nyumba, malgré ni ba patron, malgré ni ba nani,
meni nyumba ya kutendea mu mabaya, na ule kijana naye balikuwa kanataka kumufanyia mabaya pasipo yeye kujua. Njoo akarudia tena akamshukuru Mungu, akasema Mungu asante kwa kuwa umenilinda, nimeona mkono wako, kumbe kwetu njoo kwa mzuri, hata kama kuna vuya, hata kama ni mayani, lakini kwetu njoo tu kwa mzuri, njoo hatuna probleme, tunakulaka kauchungu, lakini na tunalala na amani. Mekumbe bale biko na kula nyama ya ugomvi. Biblia inasema nini? Heri kula lenga lenga ya amani kuliko kula nyama za ugomvi. Mwenye akili amesikia kabisa. Ndiyo. Na hapa kabisa jua kama unaweza lala mkale ka nyumba, lakini unalala yuli ya dhahabu na hujue. Dhahabu ya kwanza ni maisha yako kuwa mzima. Mengine hayo utazidishiwa sawa vile Biblia inasema. Huyu kijana angelikuwa na akili angelibaki tu kwabo, na hapa ingelikuwa vizuri. Angelichunga sema mpaka tu Mungu amwambie hapa, na hata yeye mwenyewe kwenu ni kwenu tu. Hawezi ukakatale kwenu. Sasa kuna wengine hao wakishaenda Bulaya bana katalaka kwabo bana. Kuna wengine wakishakuwa mbali wanaanza katala kwabo. Sasa achana na vile ndugu yangu, jua kama kwenu ni kwenu. Siku moja retour du village itakuwaka. Walikale, tunaenda Walikale. Walikale mimi nakwambia M23 imekimbizwa vikali sana muvile ya Walikale, ama musantre ya Walikale. Tunasema ville sababu njo kwenye watu wako wengi, lakini ni centre ya Walikale. M23 inakimbizwa mpaka mupori ya Mbala, kule njo kwenye banakimbilia na banabapiga sana, na kule mwele pori banaanza kutanana na manyama za pori. Walikuwa 24. Walipofika mule Mumbala ndani, wane vyenye binabatokea kule, mie na weye ni hatari. Aseme walikuwa yuko tu banatembea, tunapata hizi habari kwa mtu ambaye amekamatwa na wazalendo. Njoo biko banamuuliza wenzako biko walipita wapi? Juu unaona balikimbilia mule mwele pori. Juu baangalie kama banaweza pata njia ya kufika hata Kisangani, juu njia ya kurudia nyuma ilibashinda. Donc balijikuta biko ndani ya ambush. Wakati ambapo waliingia hapa Walikale, walijikuta wanakuwa mu ambush. Ilikuwa ni stratégie militaire bali bafanyie. Alors bakazania kama bana logota inchi sabile bali logota Bukavu. Bukavu bali logotaka. Bati ya Bukavu atani piga tena. Bukavu bali logotaka. Ushenya muinchi na bila lisasi bila nini, ile ni kulogota ile. Bali logotaka mwingine ya Bukavu kivile kia mzuri hivi bali kilogotaka. Lakini mwenye nake anataka rudia bwana. Sasa wakati walifika mule Mumbala, kenye kinatokea ni nini? Kenye kinatokea nyama za pori. Wanakutanana na simba ya mwitu, inaanza kula umoya. Tonke banakutanana na simba ambazo zilikuwa mule pori, nazo zinaanza pigana, zinaanza kula mwase karibu mboga muliojileta. Na hapa wazalendo nao wanaingia mwele pori kwenda kuwatafuta. Na hapa inaonekana kabisa hawa vijana wanakuwa ndani ya shida moja ya kimaajabu sana. Shida moja ya kimaajabu. Na kitu gani kabisa wanaendelea kufuata hapa kwetu? Njoo maana mimi nabandikia kichwa yetu ya leo inasema muone sasa bienye M23 iko na kiatafuta kwetu Kongo. Muone sasa bienye M23 inakia tafuta kwetu Kongo.
ile muone sasa ni nini. Angalia pale ku screen yako, utaona minere banaita dhahabu, or unaiona pale, ile tu ndio banakia tafuta huko. Na hii oro iko or originale, haiko or plaqué. Hii ni or. Hizi picha unaona hapa haiko picha za mkitabu, hapana. Ni picha ambayo mimi mwenyewe nimekamata ili kwamba nibaoneshe butamu ya Kongo yetu. Hapa Goma kuna watu ambao wanatoka katika ngambo za kule Walikale, wanakuwa na kara, biko na 50 kara ya or. 50 kara ya or. Ujiulize, kara ni ya mingi sana ndugu zangu. 50 kare biko na or kusa wali msani. Biko na or kusa wali msani. Ukitaka ndeza ya kutumia mafoto wewe mwenyewe uone dhahabu gisi zinakuwa kwetu. Donc ni kusema biko na oro, donc biko na oro kusa wali msani. Na oro ya majiwe kama vile mnaona. Donc moya imeisha kutengenezwa kuwa unga, ingine ingali clark, donc ingali kama lijiwe vile. Alors biko wanafanya nini? Unakuya banakuuzishia hapa, tuko tunaviona. Ni hatari kabisa, ni hatari kabisa. Na mimi nikasema acha niende nione dhahabu ya kwetu jinsi inavyokuwa. Nilifika pale nililia machozi. Niliona biko na oro. Ujiulize ile makara yote nye biko nayo munyumba mwabo. Na mweza sasa hivi vyote vinatoka wapi? Aseme hii ni oro inatoka Walikale. Hii ni oro yenye inatokea Walikale. Lakini hauwezi kujua sababu ni kwa siri kubwa sana. Ni kwa siri kubwa sana. Na huyu mtu ninamjua, kumbe alikuwa ametumika pamoja na hawa ambao wanakuwa hapa akiwatafutia soko ya hii dhahabu. Akiwatafutia soko ya dhahabu, akiwaambia ya kwamba nataka awe na waujishia na watafutia soko, sababu hapa baskari hao wanapigana vita. Kuna wengine ambao wako pale juu ya business. Hapa ni ba commerçant ambao biko juu ya business. Donc abo baskari bakisha kamata pale, banachimbisha oro ya mingi sana, kisha banawapatia au ndio wanaenda tafuta soko ya ile oro. Lakini kuko ile sasa bale wengine ba big commerçant, bale wenye kabisa ni ba big njo bale wanatumika sana ba Corneille Nangaa, bale njo wanatumika na ba PKM. Donc ni kusema abo ile dhahabu sasa yote ingali budongo, ayo wanaibebaka tu kule Rwanda, banaenda banaitengeneza. Sasa inatoka dhahabu pire, njo banabeba sasa ma box, banabeba make nyingi sana. Unasikia njo wanakuambia kama oro inaendaka inje. Lakini kuku wengine sasa oro iko mifuko ya batu, nayo haiko ya kidogo mon frère, ni ya mingi. Njo yenye mimi nakuonesha hapa. Donc ni oro iko mu mifuko ya batu. Ujiulize, mtu yepe kiko na 50 kara ya oro anaitia mfuko yake. Ujiulize sasa, kama huyu banampatia 50 kara ya oro, ni tajiri na kazi yake ni kwenda kule, analeta, anakuya hapa muvile, anaanza tafuta jinsi gani ataiujisha kubatu, kwa komersa wengine bachini, alors banaizivukisha kule kwabo tu. No, unaona gisi batu banawinaka na shi tuko tunaangalia, tunajiuliza sike batu wanawinaka, kumbe ana créer rebellion, ana soutenir rebellion. Ile rebellion pourcentage yake ni kumpatia ule bana munyotea kidogo kumajiwe yenye bali logota kule kwenye manenda logota byabo, mtu anakia hapa na wina yule ya damu ya batu. Munaona kama damu ya batu itasema kubatu mingi sana. Nikwambie tu kama Walikale bana pika M23 kiasi kikubwa. Nini nye balikuwa nafata Walikale? Balikuwa nafata
wachimbishe oro yenye ko Walikale. Tu Walikale iko ya kwanza muma oro za nguvu sana tena zinatafutiwa kudunia mzima. Iko na alfium. Alfium Walikale ni mahali ambapo kunakuwa alfium, na alfium inatafutika katika ulimwengu huu. Donc ni kusema kusudi mpate premier necessite za udongo, inabidi hii calcium zikuwe. Hii calcium njo inafanya marobo, ile marobo ile banakwambia kama kale ka kitu kanaleta akili kurobo, hii calcium njo inaifanya. Hapa Walikale kuko dhahabu ya mingi sana. Hii ambayo mmeona hapa ni dhahabu ya Walikale, iko jaune sana, haiko kama dhahabu ya Kamituga. Hii ni dhahabu pure ya Walikale. Donc ayo ukitia kwenye jua iko inaangara sana. Donc ni kusema hii ni dhahabu nzuri sana tena original, inatoka mbudongo yetu. Unaona, njo balikuwa banatafuta jinsi gani banaweza bakaingie Walikale, bapigane bapate iyi dhahabu, bapate na calcium. Donc unaona kama shie tunalala tunasinzia, kumbe wengine njo kazi yabo kutafuta minere na kutafuta ma premiere necessite kwenye zinakuwaka, na bakishaziona banaambia aba bajamaa mpige pale tuangalie kama tutapata premiere necessite de minere. Unaona kama hapa ni kitu moya yenye inaomba askari wetu avae magunia, maana bakipata ile calcium na banapata hii dhahabu, utaona kama batakuwa biko très financé mu niveau international. Ndiyo, inawezekana Amerika ilibapiga sanction, inawezekana walipata ma sanction mbalimbali, lakini ile ma inchi kuko ba patro benye biko muni njo banaojishiaka uzianse banasirika. Ni kusema kuko ba patro benye biko bana njo kazi yabo kuuza. Sasa vile bale ba Bill Gates banani, unaona njo kazi yabo. Sasa hii calcium inatafutika sana na Japan na China. Okay, ni ile Nyangezi. Tunaenda pa Nyangezi, kuna lala vita moya ya matata mpaka sasa tuko tunaongea na nyinyi. Nyangezi masasi iko inalia ya mingi. Wazalendo contre M23. M23 ili déborde ikakia mu yulu kamulima kamwe hivi kunakuwa na kantene, njo kwenye balikuya banataka se batobole pale bachomoke bazalendo nyuma. Bazalendo bana bachunkumura maki moya ya nguvu sana, hakuna kubahurumia. Pas de retour, aseme bana bapiga mzuri sana mpaka banasikia kinyi balikia tafuta mwai mwingine. Ni kusema wandugu wapendwa, tuko na force ya kujigomboa, tuko na force ya kupigania inchi, na inchi inakuwa mzuri. Na nikiwaambia kitu ya kwanza ni umoja tu na kuaminia wazalendo pamoja na FRDC. Acha niwaambie kama huku Walikale FRDC yo yenyewe iko inafanya kazi mzuri sana. Mimi ndakuwa nawaambia ukweli, kwenye kweli iko inafanya waambie kweli. Huku Walikale FRDC inafanya kazi pamoja na wazalendo mzuri sana sans problème. Mais bale benye balikimbiaka, lakini haba benye biko sasa habiko tena wanakimbia, biko wanafanya kazi yabo comme il faut. Njo maana naambia wa population congolais tutie akili yetu kwa wazalendo na ku FARDC, lakini zaidi sana tutie ku wazalendo. Njo nitaka niwaambie aussi jeunesse ya Bukavu, mwende muingie mutafutane na Foka Mike, mujiunge mufanye kazi na Bukavu, nayo muchangie parmi ba jeune benye batagomba Bukavu, na nyie batu ya Bukavu, na nyie ba jeune ya Bukavu mko ndani, sababu itatosha, itasaidia. Na hapa sura yetu itakuwa mzuri. Justin Bitakwira, Bukavu haitagombolewa na watoto ya Uvira tu, Bukavu itagombolewa na wazalendo.
ile inetakosoa Justin Bitakwira kale ka kitu haitagombolewa na watoto ya Uvira tu, itagombolewa na wazalendo wote, sababu mzalendo yuko mtoto wa Uvira tu, msijidanganye, mzalendo ni sisi wote.